नमस्कार ओडिशावासी क्विक न्यूज ओडिशा चैनल को आपण मानक स्वागत करुँची। जदि चैनल नुआ अच्छी तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। आज हूँ 23 जुलाई गुरुवार। चलतु जानिबा आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। 12 दिन है शोईना महाप्रभु। पुरी गुंडीचा मंदिर में लक्ष लक्ष भक्त महाप्रभु को दर्शन करथिबा बेले एबे एक चिंताजनक प्रसंग सामना को आसी। सूचना अनुसार गत 12 दिन है महाप्रभु पहड़ नीति हो पारि नहीं, अर्थात जन्मवेदी विराजमान दारुब्रह्म विश्राम नीति संपूर्ण होना। सेवायत मान कहवा अनुଯାयी महाप्रभु नीति को समय अनुसार संपन्न करने उचित, किंतु अत्यधिक भीड़ और दीर्घ समय धरी चलुवा दर्शन व्यवस्था जो पहड़ नीति बारंबार विलंबित होउछि। यथा देहे तथा देवे परंपरा को दृष्टि रखी अनेक सेवायत एने चिंता प्रकाश कर मतरे नीति समय संपन्न हेले महाप्रभु विश्राम करें एवं भक्त मैंने सुचारू भाव दर्शन करेंगे। यही प्रसंग को नहीं सेवायत महल में चर्चा जोर धरता बेले नीति और दर्शन मध्य संतुलन रक्षा करने को दाबी उठुछि। एलआईसी और ईपीएफ रे पड़ी हजार हजार कोटी टंका। देश में हजार हजार कोटी टंका दाबीहीन अवस्था एलआईसी और ईपीएफ पाखे पड़ी रही। अनेक लोक पॉलिसी मैच्योरिटी पर टंका दाबी करने को भूली जाती। केते क्षेत्र में पॉलिसीधारी मृत्यु पर परिवार सदस्य माने दाबी करिपारंती नाही। लोकसभा केंद्र अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी देथिबा सूचना अनुसार 31 मार्च 2026 सुधा एलआईसी पाखे 7318 कोटी टंकार अधिक दाबीहीन पांठि रही। सेहीपरि ईपीएफ पाखे 9330 कोटी टंका दाबीहीन भाव पड़ रही। सरकार कहते यह टंका यथार्थ हिताधिकारी किंबा नामिता व्यक्ति दाबी कले नियम अनुଯାयी प्रदान कर। तेणु जदि आपणकर किंबा आपणक परिवार काहारी पुराना एलआईसी किंबा ईपीएफ खाता अच्छी तेबे थरे निश्चय जांच करंतु। हेतु आपणक नाम किछि टंका दाबीहीन भाव पड़ थाई पारे। वर्तमान एलपीजी बदल आसब कि इथेनॉल। रोषे गैस को नहीं आसबार एक बड़ परिवर्तन। पेट्रोल इथेनॉल मिश्रण पर एवं केंद्र सरकार रोषे इंधन भाव इथेनॉल व्यवहार संभावना पर काम कर। रिपोर्ट अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एलपीजी सहित इथेनॉल को विकल्प स्वच्छ रोषे इंधन भाव सामिल करने एक नीतिगत ढांचा प्रस्तुत करुच्ची। तेबे यार अर्थ नुहे जे एलपीजी सिलिंडर तुरंत बंद हो, बरम इथेनॉल को परिवार और रेस्टोरेंट एवं व्यावसायिक रोषे घर एक विकल्प इंधन भाव आने योजना रही। सरकार कहवा अनुसार देश में इथेनॉल उत्पादन बेस वृद्धि पाई। भारत एवं E20 अर्थात 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लक्ष्य हासिल कर सारी। कारण परिवहन क्षेत्र व्यतीत अन्य क्षेत्र में इथेनॉल व्यवहार को बढ़ावा सरकार नुआ विकल्प खोजुंट। तेबे मन रखु यह वर्तमान नीति प्रस्तुति पर्यायर रही। एने अंतिम निष्पत्ति कि कार्यकारी तारीख एपर्यंत घोषणा होना। आगामी दिन में सरकार आधिकारिक घोषणा पर स्पष्ट चित्र सामना को आसिबो। ओडिशा रे पुणी कोरोना चिंता। आंध्र प्रदेश पर एबे ओडिशा रे मध्य कोरोना को नहीं सतर्कता बढ़ा जायछि। गंजाम जिले में जड़े कोविड आक्रांत थिबा सूचना मिलथिबा बेले बरहमपुर एमकेसीजी मेडिकल रे आउ 3 जण महिला, 2 जण रोगी और जड़े स्वास्थ्यकर्मी कोविड पॉजिटिव चिन्हट होइछनि। एहा परे स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग राज्यर कोविड स्थितिर समीक्षा करिछि एवं सतर्कता सूचना जारी करिछि। मुख्यमंत्री ऑफिस रु फाइल चोरी मामला रे वीके पांडियन को पुलिस रो नोटिस जाइछि। पूर्वतन वरिष्ठ अधिकारी वीके पांडियन को कमिशनरेट पुलिस पक्षरु नोटिस जारी कराई। कैपिटल थाना पक्षर जारी होइतिबा एही नोटिस रे तांको आसंता 25 जुलाई सकाळ 11 रे हाजर हेबाकू कुआଯାଇଛି। पुलिस रो कहबा अनुसार तदंत समय रे संग्रह कराइतिबा तथ्यरु जणा पड़िछि जे वीके पांड्यन एही घटना संपर्क रे किछि सूचना जानि देई पारंती। सेतिपई तांको जेरा करबा तदंत रे सहयोग पई डका जाइछि। तेबे नोटिस जारी करिवार अर्थ दोषी साब्यस्त नुहे, तदंत प्रक्रिया एक अंश। परवर्ती तदंत रे कोन सूचना सामना को आसुछि ताहा जानिबा पई आम चैनल सह जोड़ी रुहंतु। परवर्ती खबर जानि परिबे। दिल्ली रे मेट्रो ट्रेन बंद कराई। नुआ दिल्ली रे चली विक्षोभ को नहीं सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर सीधा सड़क प्रभाव दिल्ली मेट्रो सेवा उपर पड़ी। सुरक्षा कारण दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन राजीव चौक, जनपथ, शिवाजी स्टेडियम समेत केंद्रीय दिल्ली 16टी मेट्रो स्टेशन प्रवेश प्रस्थान परवर्ती निर्देश न आसवा पर्यंत बंद कर देइछि। तेबे केतक इंटरचेंज स्टेशन रे केवल लाइन परिवर्तन सुविधा जारी रही। अंतर मंतर चली विक्षोभ और सुरक्षा आशंका दृष्टि रखी यह पदक्षेप नि पूर्व विक्षोभकारी पुलिस मध्य संघर्ष हो संवेदनशील अंचलगुड़िक अतिरिक्त सुरक्षा बल मुतयन सहित यातायात उपर कड़ा कटकणा लागू कर। डीएमआरसी पक्षर यात्री मानक यात्रा पूर्व मेट्रो सेवार सर्वशेष सूचना जांच करने को परामर्श दी जाएगी। बंद थी स्टेशन गुड़िक ट्रेन अटकू नहीं एवं प्रवेश किंबा प्रस्थान सुविधा स्थगित रही। यही कारण ऑफिस यात्री साधारण लोक को विकल्प रूट व्यवहार करने को पड़ुछि। यही घटना को नहीं आगामी समय अधिक सूचना आसबार संभावना रही।
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବି-ଲ୍ୟାନ୍ସର ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ବମ୍ବର ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟେନର ଏୟାରବେସ୍ରୁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ଏହି ବମ୍ବର ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସର ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ ସାମରିକ ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟର, ନୌସେନା କ୍ଷମତା, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନକୁ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖେ ତେବେ ଆମେରିକାର ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ନିରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଡିଆରଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିକୁ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଡିଆରଡିଓ ଓ ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ 6ଟି 321 ବିମାନକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏୟାରବୋର୍ନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଫ୍ଲାଇଂ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରିବ। ଶତ୍ରୁ ବିମାନ, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଗତିବିଧିକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାୟୁସେନାକୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଯୋଗାଇବ। ବୁଧବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଏବଂ ଡିଆରଡିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି 2ଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଯାଇଛି। ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ 2 ଶିଷ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଧାନମଣ୍ଡଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ସିଧା ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇଲେ। ତାପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ରଥଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସ ନିକଟରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଏହି 2ଟି ଶିଶୁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟର କର୍ମଚାରୀ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ଦେଶରେ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଓ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ତାଜା ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।